Game 2. Game 2 Taparay. Team nila ni Albert Alkin og Ninilo kontra sa team nila ni Konsihal Alog ni Upaw. Game 2 na ni game 2. Bidawog sa game 1 ang team lang Albert Nilo og ni Alkin. Ay tukmo ni Albert. Kuha pang Upaw ha. Gilaras ni Yuyo. Yuyo Nilo. Lobo. Kuara. 2-0 na, 2-0. Kini para 3 ni. Upaw, ay. Side out ta. O, servisyo Nilo para ono. Out ball. Side out. Servisyo Al. Darao kung si Halog eh. Ay. Side out. 2-0 score. 2-0. Side out. Servisyo Alkin. Wara. Score. 1-2 na. 1-2. O, servisyo Alkin para Iguales. Score again. Iguales 2 na. Side out. Hiwi man. Igo. Usog dia. Okay, servisyo Konsyal para 3. Dos tres na, 2-3. O, servisyo Konsyal. 4-2 na, 4-2. Servisyo Konsyal para 5. Yan, para out ball. Time out to. Balik servisyo dire sa team lang Konsyal. O, servisyo Konsyal. 4-2 sa score kini servisyo Albert para 3. Oh, side out. Oh, servisyo Al para 5. Out ball. Side out. Oh, servisyo Nilo. Oy, time out. Servisyo Nilo. Para 3 na dire ang team la ni Albert. Ay. Imol! Was! Taray! Nagilabay ni Konsyal gawas. Labay na. 3-4 na, 3-4. Kini servisyo Nilo. Para Iguales. Imo Pau. Tara. Imo! Ay, lamiya pagkatiral. Side out. 3-4 to score. Kini servisyo Pau. Para 5. Iya, di atas kanto. Agay, hagtik dire. Kagay ang kanto dire. Kagay. Side out. Servisyo Alkin para 4.
labay na. Awas ang tira ni Al. Igualis 4 na, igualis 4. Kini para labaw ni, para 5. Awas. Side out, side out. Igualis 4 ha, kini serbisyo Konsehal Joel Montalya. Para labaw, para 5. Laras! Yay, taray! Lah, dami stuk mo ni Albert ay patay hasta kukok. Serbisyo Albert. Okay, Laras Al. Para good item kayo ang Laras ni Al. Igualis 4, igualis 4. Kene serbisyo Al. La! Taray! Kaktoray na ingnan. 5-4 na. Serbisyo Al. Para size, para bali. Lalala din na kilid. Saudi Upaw. Okay, birahan. Labi ang pinaside beauty ra Upaw eh. Kanay mo Konsehal. Tara. Punial. Ay. Lagawa. Naglabok din eh. Ang talisayo ng kagdaktot. 4-5. Okay na para igualis 5 ni. Score, igualis 5 na, igualis 5. Servisyo Nilo para 6, para change court. Nilo, ay. Si Albert. Igualis 5 ha, bola dire sa team lang Upaw. Alog ni Konsehal Joel. Servisyo Upaw para 6. Para change court. 6-5. Size 5 ato score ha, size 5 ha. Pabor sa team lang ni Konsehal. Okay na serbisyo Upaw para City. Kuha din Alkin Lobo. Gili at Agala. Grabe ay pakpak. Grabe Agala. Hipusdakan si Albert ay. Wakalihok si Albert ay. Serbisyo Upaw. Okot. Score 8-5 na. 8-5 na, 8-5. Kini para 9 ni. Serbisyo Upaw. Kabaw sunod sa Albert oh. Ay, ito ara, counter. Tok mo ni Albert. Good item kayo. 8-5 ato score. Kini para size. Serbisyo Alkin Lobo. Al! Ha? Wa ka bantay sa Albert ay no suda mula. Tuo sa Albert og wa kabot. 8-5 ha, 8-5 kini serbisyo Konsehal Joel. Side out. 8-5 ha, kini serve Albert para size. Size 8. Size 8 na, size 8. Okay, serbisyo Albert, pokot. Side out. 8 size ha, 8 size. Serbisyo Al para 9. 8 size sa score. Mikat-kat pang maral. Gibirahang Al dari kilid. Sakto oras to po ni Albert. Ni awas. Serbisyo Al para Jis. Layay, gilabay na ni Alkin. J size na, J size.
Ini servisyo Al para 11. Ayan, ayan, butang skilid. Out! Side out. O, servisyo Nilo. Nadughan. Ay, nadughan Supaw. City Gis. City Gis na, City Gis. O, servisyo Nilo. Ayan, gibutang skilid. Paksit na sa Bilbil. Paksit Bilbil. Duha upat. Otso Gis score. Otso Gis. 8 Jess sa to score, 8 Jess. Duha na lilabaw sa team lang ni Consial Jewel. Al og Miopaw. Na, i-score na naman. 9 Jess na, 9 Jess. Okay na para Iguales. Servisyo Nilo. Wala yayay na. Roy. Yayay na ni. Iguales Jess na, yayay na. Okay na para 11. La, awas. Awas ang servisyo ni Yoyo Nilo. O, servisyo Upaw. Gipikhan ni ring Alken. Itubag ni Upaw. Ay, lara si Upaw na. Na. Side out. Sus, inside kay dipinsa ni Nilo. Inside. Iguales Gis. Iguales yes na. Wana. Delikado ni makauna ni dire. 11. Ilaras. Para. Side out. Sus. Ikan dua. Awas na. Side out, side out. Iguales Jess, Iguales Jess. Ay sa kanila lagi. Tusok ka. Okay, back to the ball game. Iguales Jess, kini servisyo Consial Jewel para 11, para labaw. Yay, nasaw ni Albert na. 11 Gis. Sabit. Huwag kamay. 11 Jess na, 11 Jess. Last ball. Serve Consial. Para daog sa game to. Servisyo Consial. Ay, Albert Tukmod. Igi, kauntirag, kinauntirag Tukmod. Igi, kana, waswas. Tuara. Nalugaw ang dipinsa nila ni Al Consial og ni Upaw. Side out 11 Gis, 11 Gis. Side out. Oh, servisyo Albert para Iguales 11. Jess 11 Agay la. Wa maigo tungkol ni Albert. Kilara si Agoy na sound sa timbre ni Consial. Ayan! Wa kabot. Iguales 11 na. Oh, servisyo Albert para daog. Ay, daog na. Ang team ng Albert Nilo og ni Alken Kudax. Ang team la ni Consial Upaw og ni Al. Huwag sa kanila sila talo.